Yun. Subong nga adlaw tudloan ta nga aton bata magtato para makabalo siya kay gusto ya gid nga makabalo. Kag nakita ko gid perme kay kung magtato ko nagakadto gid sa kag nagalantaw. So di niyo ko subong kay tudloan ta si Yesa Drea Hinon. Let's go. Sa subong nga video gusto ko nga tudloan ang akon nga bata kay syempre gusto yaman makabalo kag nami gid sa akon nga feeling kay ang bata ko mismo gusto yaman himuon ang akong ginaobra. So chill and relax samtang nagalantaw. Kag syempre gina-practice siya nga magtato kay hindi ka makabalo kung hindi ka mag-practice. So kinahanglan ta gid mag-agi sa may practice para magnami ang imong agi. So amo na nga akon nga paagi man nga ginapaubra sa akon nga bata kay nagapati ako nga practice makes perfect. Ako mapong ko, isama po ko. So syempre first practice siya pa lang ni kag medyo hindi pa siya gawa kabalo. Ginatingwaan ko gid nga tudloan kay gusto ya gid makabalo. So mga 2 months siguro nga practice kag pwede ta na siya iyampang sa competition. Testingan da kag i-guide ta gid ang aton nga bata para makabalo kag magmayo ang iyang agi. So sa subong hindi pa gid mayo kay syempre ga practice pa lang sa kag ang number 1 ko nga hambal sa iya hindi agid pagpabayaan ng iya pag-eskwela. Kag syempre ginagad ko sa anay break kay makaon kami anay panyaga. Ha? Gutom ka na ako. Tanong mo sa ako na, dali ano, natutunan ko. Siyempre, medyo pagsik na kay bago lang tapos panyaga. So, nagakulor na sa subong sang iyang gintato. Ambot ano na iyang gintato man? Flower guro na. Bayan daw na ba? Uy, not bad. Okay lang na sa mga gaumpisa pa lang. Pag siyempre bata pa sa damo pa sa wala na balaan. Then thank you gid sa mga nagalantaw sa among nga video. Gabay pa nga bilin kamo sang react. Then please click follow. Hasta na lang kita dire kay ginatudloan ta pa sa nga magtato. So that